नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। दुआ जामिउल मतलूब व दाफिउल कुरूब व तस्खीर दुश्मनान व आमिल के लिए एक अजीब व गरीब तोहफ़ा। उसकी फ़जीलत व शराइत उर्दू और इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातौ व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। या मलाइकतु कुल्लुकुम बिअम्रिल्लाहि अन तुगीसूनी व अन तुईनूनी व अन तमुद्दूनी फ़ी मुरादी व मक़सूदी वहफ़ज़ू ली माली व अहली व उल्दी व वालिदी व ज़ुर्रिय्याती व इख़्वानी व अहिब्बाई व अस्दिक़ाई व मा अहातत अलैहि शफ़क़तु क़ल्बी मिन आफ़ातिद दुनिया वल आख़िरति व मिन नुहूसातिहिम व मिन नुहूसातिज़ ज़ुहली वल मुश्तरिय्यि वल मिर्रीख़ि वश्शम्सि वज़्ज़ुहरति वल उतारिदि वल क़मरि वर्रअसि वज़्ज़ंबि वल इक्लील व मिन शर्रि कुल्लि ज़ी शर्रिम मिनल जिन्नि वल इंसि वश्शयातीन व साहिरिन व फाजिरिन व ज़ालिमिन व बाग़िन व ताग़िन व मारिदिन व मुआनिदिन व लाहिक़िन व साबिक़िन व नातिक़िन व साकितिन व मुतहर्रिकिन व साकिनिन व हाम्मतिन व शाम्मतिन व लाम्मतिन व ज़करिन व उन्सा व मिन आफ़ातिस समाइ वल अर्द व मिन आफ़ातिस समावाति वल अर्द व मिन शर्रिल बर्रिय्यति वल बहरिय्यति अजमईन वअलमू वअमलू अबसारहुम वअक़बिज़ू लिसानहुम व ऐदियहुम वअल्लिमूनी इल्मल्लज़ी यकूनु नाफ़िअन व सर्फ़न अला जमीइल उलूमि व अअतूनी रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व जल्लबतुकुम लिजल्बि क़ुलूबिल ख़ल्क़ि मिनर रिजालि वन निसाइ इलय्या बिल मवद्दति वल महब्बति वंसुरूनी नुस्रतन अला साइरिल अअदाइ व अख़बिरूनी मा फ़िल हवादिसिल ख़ैरि वश्शर्रि क़ब्ल वक़्तिल वक़ूअ व मा अत्लुबु मिन अख़बारिल आलम। अल-अजल 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 अस्साअत 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 अल-वहा 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 बिहक़्क़ि सय्यिदिल अबरारि मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिहक़्क़ि सय्यिदिल अबरारि मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व वलदिहि शरीफ़ि सय्यिदी मुहियुद्दीन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
وبحق سليمان بن داود عليهما السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليهما السلام، ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام، وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام، وقهرهم كما قهرت أبا جهل لمحمد صلى الله عليه وسلم. بحق كاف ها يا عين صاد، وبحق حاميم عين سين قاف، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.